Tatambakan na lang. Oh. Tatambakan na lang. Yan. Ito, tapos na yung yung pinadugtungan ko yung saptang. Hanggang dito yung sahig. Yung sahig nito hanggang dito kataas. Yan. Itong lababo, bakbak din yan. Ito yung inodoro. Yung papagawa kong dito. Ang taas yung tinaas guys, oh. 3 bloke, oh. Malapit na rin matapos. Malaking pera pa gagastusin. Yung sahig na lang, suminto na lang ang ipapahid para makinis. Kasi hindi ko kung napatiles yun, may balak pang pataasan guys. Yan yung kesame, na lang, pintura na lang yan. At ito naman, kunting masilya na lang para pinturaan. Yan. Ito yung kwarto. Isang kwarto yan. Pangalawang kwarto. Yan. Penting pa. Hindi ko alam kung magkano pang gagastusin yan guys. Para sa flooring. Ayaw ko muna patalis kasi pa eh. Yan. Ito na lang siguro flooring at saka tiles na lang sa lababo. Tapos CR. Kulang pang tiles. Yan. Tiles na lang. Maraming pera pang gagastusin.